रखा आगे मोर आगे मन जंती कहते लाई निजर भाषा लगे का कहते लाई मतलब बहुत सुनी निजके बहुत गर्व लागला नि काई के बोले कुई भाषा लगे मिसा कम मिसा चेष्टा करा कि कुई भाषा लगे स्क्रिप्ट न मिसा के ओडिया लगे जंती गीति আছে অক্ষর লেখলা শুনি আমার কোন ভাষা লগে মিसा সেন্তি অক্ষর মন আছে সে অক্ষর মন কে তুমি শিখা পারসা বলে কবিতা লেখা গীত লেখা যাইটা মিसा লিখি পারসা যদি বহি মাধ্যম লগে লেখা বলি কইলে আগামী দিনকে তুমি জুনতি ওড়িয়া লগে জুনতি পারসা পড়লাইনি তোমার পিলা জিলা মন আগামী দিনকে তোমার কোন ভাষা লগে পাঠশাট পড়বে তো সেটির লাগি যেতকি বহি মন আছে তুমি লেখবার চেষ্টা করা আরে আমি যেমতি এবে অভিভক্ত করা পিছিটা লগে দেশিয়া ভাষা বিস্তার লাগি দেশিয়া গীত মন বনাই লাইনি তো তুমি সব চেষ্টা করা এবে রায়গড়া অঞ্চল লগে আমি দেখলি বহুত নিজের কোন ভাষা লগে খুই ভাষা লগে মন ভিডিও মন বনাই লাইনি তুমি সব চেষ্টা করা কোন ভাষা লগে কিন্তু ভিডিও মন বহুত বনাইছে কাই না এটা ডিজিটাল যুগ তাইটা মিছা দুনিয়া লগে দেখাইবার আছে বলি কইলে নিজের ভাষা লগে ভিডিও মন মিছা বনা আরে তুমি ট্রাই করা ইংলিশ টু কোন ভাষা কে হিন্দি রু কোন ভাষা এন্তিক না ট্রান্সলেশন লোককে শিখাইবার চেষ্টা করা যেন্তি লোককে ইনফ্লুয়েন্স করা কি আমার কোন ভাষা মিছা কিছু কম নাই আমার ভাষা লগে তুমি যেতকি পারছা ভিডিও মন বনা মোবাইল খারাপ জিনিস নাই মোবাইল কে তুমি যদি বল জিনিস পাই ইউজ করি পারছা বলে বহুত কিছু এসি লোক মন মোবাইল দেখি কিনা লোক আইএস লাইনি কে ডক্টর লাইনি তো বহুত কিছু শিখি পারলাইনি মোবাইল দ্বারা তো মোবাইল কে কেবে খারাপ বলি নাই তার ব্যবহার কে ঠিক ভাবে ব্যবহার করলে বহুত কিছু হি পারছি তো আমি সবকে রিকোয়েস্ট করবি যাতে মিছা পিলা মন সমস্ত তো সবুর লগে তো ঘরে মন মোবাইল আছে কি আগামী দিনকে মোবাইল মন গেনসা নিজের ভাষা কে নাকি তোমার কোন ভাষা লগে ভিডিও মন মিছা বানা আর এই চেষ্টা করা যে কুই অক্ষর আগে মানকি তো সবল তাকে রেসি কি কুই লিপি মন থেকে শিখা আর সেটি গপ মন দেখবাকে চেষ্টা করা আর আগে মন যেমতি করতে গেলে আমার যে রীতিনীতি মন আছে এবে আমি বহুত ফলো করলুনি লোকর মানে দেখা লোককে ফলো করবাটা খারাপ জিনিস নাই এবে লোকর বল গুণ মনকে আমি ফলো করবার আছে যেমতি এবে শুনি বা মনটা আমি কাইটা শিখবার আছে সে মানে মদ মাউস মানে এতে নকা আমার আদিবাসী লোক মন মদ পি করে বেশি করা পেলাইনি খার ঘর ভাঙি গেলানি কা জীবন পড়াইলানি তো মদ মাউসের পাই বলে বহুত লোক জীবন পড়াইলানি আর আমি সবকে অনুরোধ করবি আমার যাতে বর্ষা না যেমন মিশা আচত কি আমার পিলা মন মিশা আচত আগামী দিনকে তুমি গোটে 18 বছরে বড় দিছা তো আমি সবকে অনুরোধ করবি মদ মাউসের পাই ডাবু কাসুর পাই বলি কেবে বোর্ড কি বিকামে খাইকে বলে এবার যদি বোর্ড বিকি দেইছা বলি কইলে আমার গায়ে রাস্তা নাই কি আমার গায়ে পানি নাই বলি কইলে কোন নেতা কেবে ন শুনে খাইকে বলে সেমসা পয়সা দি কিনা এখন নিজের বোর্ড কিন রইছি কি নাই তো সেতির লাগি সবু মোর পিলা জিলা মনকে আমি অনুরোধ করি নিজের বা বাপা বলতে হইতে পাঁচ সাত ন পড়ো তো সবকে শিখা কি কেবে মিশা ডাবু মাই কিনা বোর্ড দিয়া নাই মা কি আয়া সবকে কুয়া খাইকে বলি কইলে আমি যদি বোর্ড না তাকে বোর্ড দেব বলি কিনা আইছি তো আমার নেতা মন দেখলাস লিগে নিজের পায়দার লাগি একা আমকে ইস্তেমাল করাইনি তো সেতির লাগি সবু মোর ভাই বোন মানকে মিশা আমি অনুরোধ করিনি কেবে মত মাসর পাই ডাবু কাসুর পাই বলি কিনা কেবে বোর্ড দিয়া নাই আর এন্তি রাজনীতি দল যে নেতা মন আইলাইনি কি সেমন্তন কি কাইটা লালসা দিলে মিশা কেবে মানা নাই তো এতকি আমি কইবি আর আগে মন তো বহুত কিছু কইবে বহুত পড়াপড়ি আগে মন আছো সেমানে শিক্ষা উপরে কইবে তো মুই যাইটা মিশা কি অনুরোধ করবি তুমি যাইটা মিশা ভিডিও মন বানাও নিজের কোন ভাষাকে ঠিক আঁকে নেওয়ার চেষ্টা করা এতকি জয় জোয়ার জয় আদিবাসী ನಾನು ವಿಶೇಷ ಕಿಚಿ ಮನ ಸಮಯ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಕಿಚಿ ಬೇಹಂ ನಾನು ಚೊಟ್ಟಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ರೋಡಾಯಿ ಬೆಸ್ತಾನಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಬ ಮಾತ್ರ ಮಿಸಾಂದಿರಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಡೆಯಿನೆ ಹಾ ಲೋಂಗೋ ಬಿತ್ರ ಇವ್ಯಾ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಲೋಂಗೋ ಬಿತ್ರ ಹೊಡೆಯಿನೆ ಎದಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡ ಲೋಂಗೋ ಬಿತ್ರ ಲೋಂಗೋ ಬಿತ್ರ ಹೊಡೆಯಿ ಜಾತೆ ದಿನಕ ಭಗವಾನ್ सब मेस्ते एदानी ओरली ಈ ಲೋಂಗೋ ಬಿತ್ರ ಓರ್ಲಿ ಏನ ಹಾಕ್ಲಿಡಯ ನಡಯ ಹಜಿನೇ ಐತಿ ಮತ್ತೆ ದಿನಕ ವಾಹನ ವೆಚ್ಚ ಓರ್ಲಿ ಮೆಂದಿಲ ಏನಾಯ್ತು ಇದಿ ಏನ ಹಾಕ್ಲಿಡೋ ಬಾಹರಿ ಹೋತಿಲೋ ತಿಂದಿಲ ಓರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಆ ಏ ಬಾಹರಿ ಹೋತಿ ಸಾರೆ ನಂಗೋ ಬಿಲೈ ಕತ್ತಾನೆ ಏನಾಯ್ತು ಬಿಲೈ ಕತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದಿಲ ಭಗವಾನ್ ಏನಾಗ್ತೆ ಎದಾನಿ ಓರ್ಲಿ ಬಿಲೈ ಬನ್ನೋಗಿತೆ ಏನ ಬನ್ನೋಗಿತೆ বিলাই বনকিতে అంటే বিলাই বন খেলে বিলাই বনকিতে পরে থেকে ওর বিলাই ভগবান বিলাই বন খানা হাতে লাকা ইময়া হাতে লাকা হাতে পরে লাকা জন সিনি কি ওড়ো কাওয়ান ওর বিলাই ইময়া রে আতে দি ইময়া মাতে মানড়ে হাতে আনতে ওর দিনা ওয়াহনা বেতে ভগবান এরানি এনা ক্লিন ইময়া রে দিলতি আ এনার মরা নাম যদি বাহিরে রে চেঞ্জি সারে এনাই কাতানে কানিয়া নে ওড়ি এনাই नेहोड़ी गोड़ो बिलाई नेहोड़ी गोड़ो किने के ने एना आजी तक इंजे देहलाते और एरन इन नेहोड़ी और बिलाई नेहोड़ी बनो किते एना बनो किते नेहोड़ी बनो खेले नेहोड़ी जके यदि इबिया रे आते इबी खलाना इबी जागते ए जागते रहिते अंते किछि दिन परे और भगवान वाहना वेचे तानी एना क्लीन बिया रे दिलो ती एन बिया रे दिनजे आ ए नाम যদি বাহিরে রেচেঞ্জি সারে নাঙ্গো লোক ವೇತನು ಏನ ವೇತನು
लोक ने ओडी बेचिनु के ने एदा किंज आदि तक किंज इंडिया रे आते थी अटे किछि दिन परे लाका जना और दिन वास्ते भगवान वेंजले अटे लोक बनो किति परे के एदानी बुद्धि चेंज आते ए लोक बनो किति परे ते किछि चेंज आते एना खली चेंज आते मना इंडिया हलाते एने आते एना खली मना चेंज मना इंडिया रे जिलो की ए नाम जदि बाहर रे चेंज सर इंडिया हते जी सर बाहरी लोक नागो दुनिया प्रकार कथा चला एना इंजनो तुम पाठ पढ़ुच पिलाने शिक्षा जानिच जहाँ कि तुम एजुकेशन कौच शिक्षा कहले कौन शिक्षा हूँ गोटे जीवन शैली को सरल सुगम कर गोटे माध्यम बा गोटे पंथा जहाँकि जटिल को सरल कर सिंपल कर तो समस्त जानथिबो तो विभिन्न प्रकार तुम माने पाठ पढ़ुच जहाँकि महापुरुष मान को जानथिबो देखिथिबो नहीं कि ताक माने कहीं आम जानिचे ताक माने कहीं सुपरिचित केबे भाविच ए जहाँकि आम गहणार भी बसचंती से दिने मु भी दिने से जगह बसथिली किंतु आज मु ए जगह कहीं सेटा होछि निजर कठिन परिश्रम एवं तार लक्ष्य जोगु तो तो जेतिकी भी तुम एडमिनिस्ट्रेटिव देखुच जहाँकि महापुरुष हो महात्मा गांधी हो एमने कहीं सुपरिचित आज को से निज परिश्रम जोगु निजर कठिन परिश्रम जोगु तो सेटिपाई कथारे अछि जहाँकि जदि आम गोटे डायमंड को जानिच डायमंड जो आम जेतिकी पपाड़ीबा से सेतिकी शाइनिंग देई थाए किंतु गोटे माने सोना को जदि आम जेतिकी बाड़ेबा से सेतिकी तार वैल्यूटा वृद्धि होता है ठीक से परी मनुष्य जीवन जदि कष्ट आसुची स्ट्रगल आसुची तार वैल्यू मध्य 2 गुण माने बढ़ी थाए केमिति बढ़ी थाए जेतेबेले गोटे बाघ को जदि गुंपा को छाड़ीदेबा से बाहर को बाहर चटपट होता है से तार स्थिगित गुण को तार स्थिगित क्षमता से कौन करबो से अधिक मात्रा प्रयोग करबो एक्जाक्टली सेमिति मनुष्य मध्य तार जीवन जदि कष्ट आसुची परिश्रम आसुची ताहले तार गुण मध्य 2 गुण माने बढ़ी जीवो तेणु सब बेले निज मु कहिबी तमानकु निज गोल को सेट करो एम सेट करो आ ताको पाइबा पई सब बेले चेष्टा करबो।